Goedemorgen graad 10s, good morning grade 10s. We are back with functions, and functions is a part of algebra. Ons is terug met funksies, en funksies is deel van algebra. So we're going to look at the standard equation of the function again that we did yesterday. Kom ons kyk na die standaard vergelyking van ons funksies wat ons gister gedoen het. Kan julle onthou dat juffrou gesê het x en y is koördinate, iets ordered number pairs, koördinate of geordende getallepare, en ons het gesê a is ons gradiënt, en juffrou het jou gewys, when a is very big, it's a steep gradient, as a klein is dit 'n lekker gemaklike lyn om op te stap. As a positief is dit opdraande, as a negatief is, then it's going downwards. And now we're going to add a Q value. Yesterday, we only drew graphs that got a Q value of 0. Vandag gaan ons Q-waardes bysit. Wat baie belangrik is, graad 10s, is dat ons 'n ander metode gebruik. As Q-waardes 0 was, het ons die tabelmetode gebruik. When the Q value is not 0, like in these cases, up to there, then we use the dual intercept method. As ons 'n keywaarde het wat nie 0 is nie, dan gebruik ons die dubbel afsnit metode. Graad 10s, ons het dit in graad 9 gedoen, so ek hoop julle kan so 'n bietjie onthou daarvan, the dual intercept method. Die dubbel afsnit metode. In English, the dual intercept method. Okay. So what we're going to do when we use the dual intercept method, ons gaan 'n rympie neerskryf. Kom ons begin by y is gelyk aan x plus 3. Wanneer ons 'n funksie teken, 'n lineêre funksie, 'n reguit lyn, en daar is 'n keywaarde wat nie 0 is nie, then we do the following. The first thing we do, we write down the y-intercept. As julle kan terugdink aan gister, het juffrou vir jou gesê, die y-afsnit is altyd my keywaarde. So skryf dit eers neer, the y-intercept, that's when x will always be 0, en dan gaan jy hom hier aflees. Dit is 3. Write that down. That's the first thing you need to do. The next thing you need to do is to determine the x-intercept. Hoe gaan ons die x-afsnit uitwerk? As ons die y-afsnit kry, is x 0. So hoe kry ons die x-afsnit? When you work out the x-intercept, y equals 0. So kom ons gaan maak nou vir y 0. So ons gaan sê, 0 is gelyk aan x plus 3. So let's get x alone on the one side, and we're going to determine the x-intercept. As ons hom oor die is gelyk aan vat word, draai die bewerking op. So wat is my, write down the coordinate, wat is my x-afsnit nou? Minus 3. En wat is my y-waarde altyd dan? 0. So nou is dit baie maklik. Ons teken ons assestelsel. En al wat ons nodig het, is om ons assestelsel te benoem. Ons x en ons y assestelsel, en ons gaan kyk, ons wil x hê by minus 3, daar's minus 3, and the y value must be at plus 3. So nou gaan ons, en ons teken 'n kolletjie op minus 3, en y op plus 3, you draw the line through the 2 points, that's all that you need. Jy het net 2 punte nodig, skryf die naam van die funksie neer op die lyn, and voila, you've drawn your linear function, jou reguit lyn.
met die metode, dubbel afsnit metode. Why this method? Because you've got a Q value that's not 0. Kom ons gaan kyk na sy gradiënt. Sy gradiënt is +1. Kan julle sien? Hy is opdraande. So, dit maak mooi sin. I know I've done it correctly because the line is now ascending. Kom ons gaan teken die volgende een. Y is gelyk aan x min 2. Because the Q value equals -2, we're going to use the dual intercept method. Hoe begin ons? Ons begin dadelik by ons y-afsnit. Y-intercept, that's very easy. When we determine the y-intercept, we write the coordinate and x always equals 0. Waar gaan kry ons y-afsnit? Daar so hy. So we've got that coordinate. Now we need our x-intercept, ons x-afsnit. Hoe kry ons dit? Ons maak vir y gelyk aan 0. Substitute the y value with 0 equals x minus 2. Ons kry ons x alleen aan die een kant, dan word dit 'n +2 en kom ons skryf die koördinaat neer. X equals 2, y equals 0. So nou kan ons hom gaan teken. Ek het vir my x-as, ek het my y-as, my x-waarde is +2, daar is hy, kan hom inkleur. My y-waarde is -2. The negative side of the y-axis. So I color the dot there. Dit is weer 'n opdraande lyn. Hoekom? Want die gradiënt is weer 1 en ek skryf die naam van my lyn of skryf die naam van my lyn netjies op my lyn and make sure that you've calibrated the axis good so that you can read these points from the axis en dan het jy 'n mooi reguitlyn funksie geteken. Let's look at the next one. The next one we've got a negative x plus 1. Ons gaan dieselfde doen. Die hele tyd dieselfde storie. So kom ons gaan skryf die y-afsnit neer. Die y-afsnit is +1. Wat doen ons om die x-afsnit te kry? We make y 0. So we've got 0 equals minus x plus 1. Let's take this x to this side to make it positive. So x equals 1. So coordinate is 1, 0. Let's draw the function. Very, very easy. We've got an x value of 1 and a y value of 1. So let's draw the line through the 2 points. Maak jou punte, gebruik jou lineaal. En sy naam is y is gelyk aan -x plus 1. It's a descending line because the gradient is negative. Kom ons gaan kyk gou-gou na nog eenetjie. -x minus 2, the next one. Let's do the same there. The y-intercept, ons gaan lees hom van ons funksie af. Die y-afsnit, daar soos hy, is -2. Ons x-afsnit, kom ons maak y 0. So ons gaan en ons sê 0 is gelyk aan -x minus 2. Vat die x hierdie kant toe, it becomes positive. So now x equals -2, 0. Ons gaan teken dit weer. Baie maklik. X is -2, so ek het -1, -2 aan die negatiewe kant. Y equals -2 as well, so ek het -1, -2 aan die negatiewe kant. Maak jou kolletjie op die x-as, maak jou kolletjie op die y-as, draw the line and see again. From left to right, it's a descending line, hy gaan afdraande. Hoekom? Want die gradiënt van die lyn is -1. Kan julle dit sien? Okay, let's do this one. Remember to write your name of the graph on it. Beautiful. Kom ons doen die volgende enetjie. Dit is so maklik en lekker om dubbelafsnit metode te gebruik. Ons gaan weer kyk.
kom ons gaan kyk na hom. Wat is my y-afsnit? Y-intercept plus 4. Dan, x-intercept, make y 0. Always the case. Kom ons kry vir x alleen. Goed, omdat hierdie negatief is, let's take it to that side of the equals 2, then it becomes a positive 2x. Nou, as ons die 2 wegvat van die x af, dan word die maal 'n deel. So x is gelyk aan 2. So wat is my koördinaat? And remember to write down the coordinate. Jy moet hom neerskryf. So as ons hom gaan teken, ek het op my positiewe x-as 'n 1 en 'n 2. Color the dots. On the y-axis, I'm going to 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, positive y-axis, x-axis, color the dot. Trek jou lyn en skryf die naam van jou lyn. Write the name of the line on it. It's a negative gradient. Hy's 'n bietjie groter want jy kan sien, wee, the little man goes. Okay, dit gaan hy gly so lekker af van die gradiënt is groot. Okay. So that's very easy, grade 10's. Lekker werk om te doen. Funksies, baie belangrik, baie lekker werk. Okay, the last two that we're going to draw is horizontal and vertical lines. Nou, horisontale en vertikale lyne is verskriklik maklik. So juffrou gaan jou leer horizontal lines and vertical lines. Vertikale lyne, horisontale lyne. Okay. I'm going to show you these two on the same axis. This is the y-axis, this is the x-axis. When it's x or y equals 2, then we go to the y-axis to 2. And you simply draw that line through the y value at 2. And you write your name on it. Very easy. Y equals 2. Dis 'n vertikale lyn, hierdie mannetjie het geen inspanning nie. There's no gradient. Can you see there's no x value with something attached to it? Want die gradiënt is 0. 0 maal met x, dan val die x weg. Hy stap heerlik. No effort. Okay. When it's x equals minus 1, then you go to your x-axis at minus 1. You draw a point there, and then you draw a vertical line parallel to the y-axis. And if you are a little man now, you are in trouble. Because you're going to fall and you are never going to come back. So that's why this gradient of this x equals minus 1 is undefined. Die gradiënt van x is gelyk aan lyne. Net x is gelyk aan 'n getal. Is always undefined because this little boy, he's in trouble. Okay. He's going to fall and fall and fall forever. Okay. So dit is hoekom x is gelyk aan min 1 is vertical lines. The gradient over there, the gradient a equals undefined because this boy is in trouble. You can see it. Hierdie ouetjie se gradient equals 0 because no effort. It's walking this path with no effort, no kilojoules that's going. Okay, goed. Dis vertikale horisontale lyne. Grade 10s, please go and practice these linear functions and I'll see you on Monday.